जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। जय माँ सारला। जय माँ संतोषी। आज एक पवित्र दिन दुर्गा पूजार महासमारोह सारा भारत रे एवं भारत बाहर मध्य माँ दुर्गतिनाशिनी दुर्गांकर आनंदमय समय भक्त मान कथा होचे आनंद लहरी भितर बहुत कार्यक्रम करने को व्यस्त अच्छा से शुभ मुहूर्त केन्द्रापड़ा जिला गर्दपुर ब्लॉक पड़सुधा पंचायत भद्र ग्राम माँ संतोषी श्रीक्षेत्र जगत उद्देश्य आज किसी तत्व कथा कहि से तत्व जो मैंने कथा होचे पिंड ब्रह्मांड कथा जानी बुझीपारे आने बुझीपारे शेष पर्यंत यदि आप अपेक्षा करेंगे ये विषय में विस्तृत किसी जानीपारे आदि न जानीपारती आज आपण मानक गोटे नंबर दूसरी से नंबर रे आप जोगाजोग कले निश्चित जानीपारे से नंबर टी है 6371041934 बाबूरे वर्तमान समस्ते धर्म संकट रे पड़ी वर्तमान कथा होचे हा कष्ट भोगिया को जाऊँ बीतपात आरंभ हो गलानी आ से बीतपात माँ दुर्गा करिवो आ से बीतपात माँ काली करिवो से बीतपात जगन्नाथ करिवे से बीतपात उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंत सर्वत्र मुख नृसिंह भीषण भद्र मृत्यु मृत्यु नमान्यम से नृसिंह ठाकुर करिवे आउ माँ करुणामयी संतोषी कलिजुगर तार आविर्भाव से निजे ब्रह्म निजे सनातन निजे सनातनी एवं सबूर समारोह सर्वदेवगणकर समारोह निजे ब्रह्म निजे जगन्नाथ निजे बलभद्र निजे सुदर्शन निजे सुभद्रा जननी आउ निजे हरिहर ब्रह्मा बाबूरे आपणकर विश्वास नहेले भी अविश्वासनीय कथा नुह आपण को विश्वास करने को पड़ो आपण को अनुभव करने को पड़ो आपण को अंगे लिभेवा को पड़ो कारण ये जो कराल रूप आसूची संतोषी कथा होची महामाया महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आपण तांको जेमिति भाभी पारंती वर्तमान समय आसीगला कालर कराल गर्भरे समस्ते पड़िया को जाउछंती आओ चेतना थिबा व्यक्ति ब्रह्म लय करुवा व्यक्ति अणाक्षर तत्व जानिथिबा व्यक्ति एकाक्षर तत्व रे लय रखिथिबा व्यक्ति अभजन करुथिबा व्यक्ति अजपा सूत्र जानिथिबा व्यक्ति अलेख हेउथिबा व्यक्ति अच्युत हेउथिबा व्यक्ति आल्ला हेउथिबा व्यक्ति अघर जानिथिबा व्यक्ति निश्चिंत ए विपदर उद्धार पाइबे अघर न जानिले अशस्त्र न जानिले अनाम न जानिले तेणु ता पाखु जीव केमिति तेणु बाबूरे एठी पूरा असूत्र अच्छी अघर अच्छी अभजन अच्छी अजपा सूत्र अच्छी आपण मन थोड़ा आसतु आउ माँ संतोषी श्रीक्षेत्र महिमा मंडनकारी वर्तमान कार्यक्रम चली मार निर्देश यही अक्टोबर मास 11 तारिख महाअष्टमी शुक्रवार दिन समूह व्रत आरंभ करा घट स्थापना करा जो मैंने कथा होची से 11 तारिख दिन शुक्रवार आसिकी माँ संतोषी पाखे पहुँची पारे गोटे घट स्थापन करें सपरिवार को माँ निश्चिंत कथा होची पणत घोड़े रखिए ए विपदरू रखिए ये जो समस्या रखिए तांकर धन जन गोपलक्ष्मी निश्चिंत बढ़ी पार जदि माँ को पाखे लय थी जदि माँ को पाखे समर्पण थी जदि माँ को पाखे लय नहीं समर्पण नहीं एवं तांको चरण रे निजको द्रवीभूत करना आखिर धार धार लुह न बोई ताहले सेमिति कहीदेले हेनी बापा जदि कहीदेले हो जाता करने को पड़ता कहीं जुग जुग धरी तपस्या करी जा न पाई कली जुगे अल्प कष्ट मिल पार तेणु बाबूरे आपण से कष्टा को स्वीकार करूँ
ଆପଣ ଆସି ଯାଆନ୍ତୁ, ସନ୍ତୋଷୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆପଣ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସାହିର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଦେଶ ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଶ ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ 11 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ମୁଁ ଗୁରୁ ଘର କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁ କରିଥିବେ, ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ନାହିଁ କାହିଁକି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଖି କାହିଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ 56 ଭୋଗୀ ସିଏ କେତେ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, 60 ପଉଟି ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ମାଲିକ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବେନି, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିବେନି? ବାବୁରେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ନ କଲେ କଥା କେହି କହିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ହେଉଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଅନୁଭବରେ ଅନୁତାପ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ କଥା ହେଉଛି ବାଟ ଛାଡ଼ି ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କିପରି କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦୟା କ୍ଷମା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେବସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମନା ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ପର ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟଟା ଆସିଯାଇଛି, କଳିର ତାଡ଼ନାର ସମୟ। କଳି ତମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ବାବୁରେ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ତୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହ। ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ, ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ସୁଖରେ ଆପଣ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କେଉଁଠୁ ହେବେ? ସଦଗୁରୁ ପାଖରୁ। ଯିଏ କଥା ହେଉଛି ଅଣାକ୍ଷର ବତେଇ ଦେଇପାରିବ, ଯିଏ ଏକାକ୍ଷର ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବ, ଯିଏ ଅଭୋଜନ କରେଇ ଦେଇପାରିବ, ଯିଏ ଅମନରେ ମନ ରଖେଇ ଦେଇପାରିବ, ତାରି ପାଖରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଥରେ ସନ୍ତୋଷୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ମାଆର କୃପା ନିଅନ୍ତୁ। ମାଆର ପଣତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ, ମାଆ କିଛି ନା କିଛି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବ। ଏଠୁ କେହି ହାରାସ ହେଇନାହାନ୍ତି, 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିଛୁ। କାରଣ ମାଆ ଯଦି ଦୟା ନ କରିବ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଆର କୃପା ଦରକାର, ଗୁରୁର କୃପା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଦରକାର, ମା ବାଗବାଦିନୀ ଶାରଳାର କୃପା ଦରକାର, ସେଇ ପଞ୍ଚସଖା ଲେଖିଥିବା ପଥକୁ ଧରିବା ଦରକାର। ମୋ ମା ସନ୍ତୋଷୀର ଅଭୟ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ମା ଦୟାମୟୀ, ମା କ୍ଷମାମୟୀ, ମା ସ୍ନେହମୟୀ, ମା ମମତାମୟୀ, ମା ମାନଦାୟିନୀ, ମା ଧନଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାୟିନୀ, ମା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଦାୟିନୀ, ମା ଅପରାଧ କ୍ଷମା ଦାୟିନୀ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରି ତୁମକୁ ସବୁ ଦେଇପାରିବ। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।